ngadto kitang ikatulo nga Kuracho Dance Interpretation nga ipapakita aton ora iba kundi ni Miss Honorable Michael Mihika nga papadisan nga sa gihapon nato nga Sangguniang Bayan member ora iba kundi Honorable Lucia Gabay.
Okay, damo nga salamat, Honorable Lucia Gabay, ang sugad man kan Honorable Michael Mihika. Nga to